जी हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, बड़ी अजीब सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर जो दाएं बाजू की मजहबी जमातें हैं, ये हमेशा मुल्क को यरगमाल बना लेते हैं। आज सुबह जब हम उठे तो पता चला जी कि वो टीएलपी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिसकी डिमांड ये थी कि आप फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालें, और फिर उनके लोगों को पकड़ दकड़ लिया। उन्होंने लाहौर में बड़े प्रोटेस्ट किए। और अभी फिर क्योंकि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल जो कि उस पे लाहौर में उन्होंने अपना गैदरिंग की, स्पीचेस की, और गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप हमारे लीडर साद रिजवी को नहीं छोड़ेंगे तो हम जो है वो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करेंगे। और जो कल रात उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उसका नुकसान ये हुआ कि कल तो इस्लामाबाद में जब मैं ट्रैवल कर रहा था इधर उधर, हमने देखा कि पुलिस की गाड़ियां, रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा थी। लेकिन लाहौर में सिचुएशन खराब है, क्योंकि वहां पे जो वजीर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो कि शेख रशीद साहब के नीचे आती है, उन्होंने पंजाब होम डिपार्टमेंट को कहा कि आप इंटरनेट ब्लॉक करें बहुत सारे इलाकों का लाहौर में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा जा सके। क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं, वो प्रोटेस्ट वहां से ले जाते हैं, तो उनकी तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो गवर्नमेंट को वो ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे सियासतदान जो होते हैं, अपनी जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते थे कि टीएलपी प्रोटेस्ट करे, टीएलपी की डिमांड्स मानी जाएं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी बुरी बात है, देखें इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की वीडियो दिखाता हूँ, जिसपे वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप जो टीएलपी की डिमांड्स हैं वो पूरी करें। ये सुने जब ये अपोजिशन में थे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी। ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी। दोस्तों देखें आप कि जब ये ऑपोजिशन में थे तो कह रहे थे कि मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, और आप जब, और उस वक्त भी इनकी ये डिमांड्स थी। अभी तो चलो इनका लीडर जेल में है, लेकिन उस वक्त भी इनकी यही डिमांड्स थी कि भाई आप फ्रांसीसी सफीर को निकालें। गो के इमरान खान साहब ने वैसे ही यूरोप के साथ ताल्लुकात जो है डाउनग्रेड कर दिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो पैनिक है इस वक्त इस्लामाबाद में, जो पैनिक है, यूनिवर्सिटियों में क्लासेस नहीं हो सकी, लोग अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच सके, सिर्फ एक अनाउंसमेंट से। एक अनाउंसमेंट जो लाहौर से वो करते हैं रात को कि हम सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने अपनी किसी की तीमारदारी करने के लिए आना था लाहौर से इस्लामाबाद, और वो नहीं आ सके, रास्ते में उनको वापस जाना पड़ा कि ये ना हो कि रास्ते बंद हो जाएं और हम लोग जो है वो कहीं फंस ना जाएं इस्लामाबाद में। तो प्रॉब्लम ये है कि पैनिक है। पैनिक किस चीज की है कि जो हुकूमत है ये हमेशा दाएं बाजू की मजहबी तहरीकों के नीचे दब जाती है। ये पहले अपना वोट लेने के लिए इनके पीछे पीछे भागते हैं, इनके साथ राब्ते करते हैं, इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, इनको इनकी डिमांड्स पूरी करते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं। जब हुकूमत में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, ये उस तरह की डिमांड्स करते हैं। ये मजहबी जिस तरह तहरीक लब्बैक जो है उस तरह की डिमांड्स करनी शुरू कर दी जो पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल नहीं है। फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान कैसे भेज सकता है? वो शेख रशीद सही कहते हैं। अभी तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान जो काम टीएलपी करना चाहती है, तहरीक लब्बैक करना चाहती है, वही इमरान खान करता है। और उसकी बात सही है। इमरान खान तो फ्रांस के सदर से बात नहीं करते। इमरान खान साहब जो है वो तो यूरोप के किसी मुल्क नहीं जाते। इमरान खान साहब तो नहीं चाहते कि जो यूरोप है उसको सारा टाइम यूरोप को गालियां देते रहते हैं, और मुसलमानों को कहते हैं, जो मुसलमान ममालिक के जो लीडर टूरिस्ट हैं, लोगों ने कहते हैं पाकिस्तान में आके टूरिज्म करें, क्योंकि आपको यहाँ इस्लामोफोबिया जैसी जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं सुनना पड़ेगा। तो आप पाकिस्तान आए, आप यूरोप क्यों जाते हैं? सो इमरान खान ने तो पहले ही पाकिस्तान को यूरोप से काट दिया है और यूरोप से डिस्कनेक्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को यूरोप की रेमिटेंस तो बहुत अच्छी लगती है, और वो अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं, इस दफा हमारे जो है ना इतने रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई है। लेकिन इमरान खान साहब जो है
वो यूरोप से का पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन यूरोप के लोगों के साथ जो उनकी जो सोच है उसके साथ इंगेज नहीं करना चाहते, उसको अकोमोडेट नहीं करना चाहते, उसके साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि जो हमारी सोच है वो वहां प्रिवेल करें। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी वहां से बैठ के पैसे पाकिस्तान भेजें, जिससे हमारा मुल्क चल रहा है। हमारा मुल्क हमारे सियासतदानों की कोई दूरंदेशी से नहीं चल रहा। हमारा मुल्क तो उन शुक्र करना चाहिए उन लोगों का जो बाहर बैठे हुए हैं, जो कोई सालाना 25-30 अरब डॉलर पाकिस्तान को बेच देते हैं। इंडिया के अंदर तो मेरा ख्याल 80-90 अरब डॉलर आता है बाहर से फॉरेन रेमिटेंस, लेकिन उनकी तो इकोनॉमी बड़ी है, वो तो और अंदाज से चल रहे हैं। हमें क्या होता है, हमें जो 25-30 अरब डॉलर आता है और थोड़ी सी हमें जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, इसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होता है, इसके बावजूद हमें डॉलर की 24 घंटे जरूरत रहती है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के पैसे नहीं है। सो प्रॉब्लम ये है कि ये जो मजहबी जमात है, इसको बैन किया हुआ है, और ये इलेक्शन भी लड़ती है, और ये मजहबी जमात जो है एक अनाउंसमेंट कर रही है, और हम सारे यहाँ पे पैनिक में हैं। हम पैनिक में इसलिए हैं क्योंकि ये क्या है, हम सड़कों पे आ जाएंगे। हुकूमत बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सकती, कॉलेज में नहीं भिजवा सकती, कारोबार लोग जो हैं उनके प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं कि ये ना हो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा हो। मुझे सवाल मैं ये करना चाहता हूं, और जो बात मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि क्या हुकूमत ने कोई लाया अमल रखा हुआ है कि ये जब सर्दियां आती हैं तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। जब सर्दियां आती हैं और अभी वो सारे टीएलपी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक ऐसी पैनिक आइंदा आने वाले दिनों में आ सकती है जो कि खत्म नहीं होगी अगर आप फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप नहीं कर सकते। ऊपर से जो सबसे बड़ा, इमरान खान साहब ने एक वैक्यूम क्रिएट किया कि उन्होंने डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट नहीं की। जब डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट नहीं की, सुनने में आ रहा है कि कल डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई है, तो उसकी वजह से एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है। अभी देखिए, लास्ट टाइम इन्होंने जब प्रोटेस्ट करना था तो हुकूमत ने इनको पहले ही पकड़ लिया, टीएलपी वालों को, और कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने मार्च करना था इस्लामाबाद की तरफ। तो इनको इंटेलिजेंस होगी। तो क्या इनको जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हुआ, जो इन्होंने जलसे किए, तब इंटेलिजेंस नहीं थी? उस वक्त कौन था जो चीजों को देख रहा था? क्या पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट ने, एजेंसीज ने, बाकियों ने इसको कोई इनपुट नहीं दी कि इनका क्या प्लान है? तो यहाँ पे आके हमें ये इस चीज की समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है, क्या वो इस चीज का मुतहम्मिल है कि हम मजहबी ताकतों और मजहबी ग्रोहों और मजहबी जत्थों के हाथों 22 करोड़ अवाम यरगमाल बन जाएं? ये हमारे सियासतदान क्यों बैठ के ये परमानेंट फैसला नहीं करते कि इस मुल्क की डायरेक्शन क्या होगी? इमरान खान साहब पहले हमें बेचते रहे एक और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान आपने पावर ले ली तो फिर हमें ये एक और पाकिस्तान बेच रहे हैं। अब ये मदीने की रियासत का पाकिस्तान बेचते हैं, और वो खुद मानते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि मैंने खुद तो सारे मजे ले लिए, और अभी जब दुनिया जो नई यूथ है उनकी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का टाइम आया, तो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब अब रियासत मदीना की तरफ जाएंगे। सो पॉइंट ये है कि क्या हमारे मुल्क की क्या डायरेक्शन है? एक वजीर आजम आता है, वो रियासत मदीना बेचता है। एक वजीर आजम आता है, वो कहता है हम एशियन टाइगर बनेंगे। एक वजीर आजम आता है, वो हमें कहता है कि नहीं, हमें मगरब से ताल्लुकात रखने चाहिए। अब आप इमेजिन कर ले, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तकसीम है कि इस 70-75 साल की तारीख में कभी कोई बंदा दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सका जो पावर में होता है। कभी कोई बंदा आज तक इलेक्शन नहीं जीत सका। ये इंस्टेबिलिटी है, और उसकी वजह यह है कि अवाम के अंदर इतनी ज्यादा तकसीम है, सियासतदान तकसीम करते हैं, और जो बंदा पावर में आता है या तो वो कंप्रोमाइज करके आता है या वो इनकॉम्पिटेंट होता है। इंडिया में देख लें, 2 दफा नरेंद्र मोदी पावर, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले बीजेपी, वो किस तरह एक उन्होंने अपना सीक्वेंस मेंटेन किया है। वो क्या करते हैं, वो किस तरह करते हैं, वो एक और चीज है। उनकी सियासी नजरिया क्या है, उस पर बहस की जा सकती है, वो बाद में कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पे स्टेबिलिटी तो है, एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है ना। अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कि सड़कें ब्लॉक है, इंटरनेट ब्लॉक उन्होंने कर दिया है, बड़े शहरों को क्लोज कर दिया, आप सड़कों पे जाएंगे तो ऐसे पैनिक है, कोई पता नहीं, यहाँ से उनके प्रोटेस्टर्स आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे, कहाँ पुलिस की शेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा, और माजी में क्या। ये कभी लोगों ने या हमारे लीडरान ने ये मिल बैठ के सोचा है कि हमने रियासत की डायरेक्शन क्या डेवलप करनी, रियासत की डायरेक्शन क्या है? हम एक इस्लामिक मुल्क है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें हर कोई आके इस्लाम बेचे। हर जो कोई आता है, पहले मौलवी आते थे, जियाउल हक ने अलहदा इस्लाम बेचा,
نواز شریف صاحب نے لیدا ہمیں مسلم دنیا، ہمارے ملک میں تو قانون بنا ہوا ہے ایون کہ جی آپ مسلم ممالک کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر سکتے. آج اگر دبئی جو ہے وہ کشمیر کے اندر جا کے پیسہ لگائے گا تو ہمارا قانون کہتا ہے آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے، اب آپ بول نہیں سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے اوپر ایسا اگر کوئی کرٹیسزم کر بھی رہا ہے تو شاید کوئی اس طرح کے معاملات کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں. آپ پاکستان اور مسلم ممالک کے تعلقات کو خراب کرنے میں آپ کا کردار ہے، اور مسلم ممالک کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کر رہی ہے اس کے مطابق کیا قانون کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں. اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے اس ملک میں، ہوپ نام کی چیز اس وقت نہیں ہے. اور ہوپ ہونی چاہیے تھی، یوتھ کو ہوپ ہونی چاہیے تھی. جس ملک کا جو منسٹر ہے، جو بینک کا، سینٹرل بینک کا جو چیئرمین ہے، جو صدر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا ہے ڈالر کی قیمت، آپ کی کرنسی کی ویلیو کم ہو رہی ہے، بہت اچھا ہے یہ آپ کی کرنسی کی ویلیو اچھی ہے، کم ہو رہی ہے، کیونکہ باہر سے ڈالر آئیں گے تو زیادہ پیسہ بنے گا پاکستان میں اندر آپ کا. جس ملک کے اندر اس طرح کے لوگ آئی ایم ایف انسٹال کر دے، جس ملک کے اندر وزیر اعظم ہمیں آ کے پہلے یورپ کی کہانیاں سنائے کہ وہاں پہ جمہوریت کیسی ہے، اور بعد میں کہے کہ نہیں وہاں کی جمہوریت کو چھوڑو اور ریاست مدینہ کی بات کریں، پھر وہ کہیں گے نہیں میں نے چائنیز ماڈل لے کے آنا. اب چائنیز ماڈل اور ریاست مدینہ میں تو کوئی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور جو پہلے اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہاں کی ڈیموکریسی کی اچھی اچھی مثالیں دیتے تھے تاکہ میں مغرب کو ایکسیپٹیبل رہوں. عمران خان صاحب اس وقت تو انگلینڈ کی مثالیں دیتے تھے، اب انگلینڈ کی بھی مثال نہیں دیتے، اور انگلینڈ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ وہاں فحاشی اور عریانی ہو چکی ہے. یہ سیاستدان ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ سیاستدان، یہ سیاسی اشرافیہ اپنے شارٹ ٹرم، ان کے لیے کوئی ملک کی سوچ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یا لنک ہونے میں یا رابطے کرنے میں یا کنیکشن کرنے میں، دنیا کے ساتھ لنک ہونے میں ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح انگیج ہونا ہے دنیا کے ساتھ. انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں ہے ہم اس وقت. پاکستان کے اندر اگر اسی طرح مذہبی تحریکوں نے پاکستان کو ہوسٹیج بنا لیا، جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نہ سوچا، ایف اے ٹی ایف نے پہلے آپ کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ انسلٹ ہے کانسٹنٹ. لوگوں کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، بین الاقوامی حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے یہ کہتے ہیں، اور یہ مولوی ہر روز ریاست کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، ہر روز ریاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہر روز ریاست کا کاروبار بند کرتے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہر روز مذہب کا استعمال کر کے عوام کو بیوقوف بناتے اور ماموں بناتے رہتے ہیں کہ دیکھو اور میں آپ کو کیا کروں گا. جب ان سے گورننس نہیں ہوتی تو لے آؤ بیچ میں اسلام، تاکہ وہ طبقے تو خوش ہوں گے جو اسلام کی بولا چاہتے ہیں، وہ طبقے تو خوش ہوں گے جو چاہیں گے اسلامی ریاستیں پاکستان میں ہو، اسلامی ریاست ہو، اور اسلام جیسا جو مذہب اس کی مزید پریکٹسز کی جائیں اور اسلامی قانون لے کے آئے جائیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، اور جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تو یہ جو مائنورٹیز ہیں ان کا کلوز ہی ختم کر دوں گا کانسٹیٹیوشن میں. اور ابھی تو مائنورٹیز کو اگر کنورٹ کیا جائے، اگر مائنورٹیز کو اگر مسلمان کنورٹ کیا جائے تو ریسنٹلی ایک قانون سازی عمران خان صاحب کی اپنی جماعت نے کروانے کی کوشش کی تو ان کے اپنے مذہبی افیئر کے منسٹر نے کہہ دیا سوری یہ نہیں ہو سکتا، اس سے ہمارے ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے. اگر ہم نے اس بندے کو سزا دی جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان چھوٹی عمر میں 18 سال سے کم عمر میں کرنے کی کوشش کی، اس کو سزا دی تو ملک میں افراتفری پیدا ہو سکتی ہے. یہ ہے نیریٹو جو عمران خان صاحب پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں. یہ انفارچونیٹلی ٹی ایل پی ہو یا کوئی اور مذہبی جماعت ہو، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کے نام پہ سیاست بند ہونی چاہیے. مذہب کے نام پہ ہمیں بلیک میل کرنا بند کرنا چاہیں. جو رائج الوقت دنیا کا پروگریسو ماڈل چل رہا ہے، جو ہماری یوتھ، جس سے ہمارے لوگ، ہمارے پاکستان، ہماری پاکستانی عوام جو ڈیولپ دنیا کے ساتھ جو کنیکشن رکھ کے اپنے آپ کو فائدہ اٹھا سکیں اور جو کاروبار کر سکیں اور جو دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں، وہ فارمولا ہمیں چاہیے. ہمیں یہ مذہب کا جو فارمولا ہے وہ ہر انسان اپنے گھر میں بہت اچھا مسلمان ہے، لوگ بہت مسلمان ہیں، لوگ ہر بندہ اسلام پہ ہے اس وقت. 97% لوگ پاکستان میں آلریڈی مسلم ہیں. ان کو مزید مسلمان کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، وہ مساجد میں بھی جاتے ہیں، اور وہ جو ان کو چاہیے وہ کرتے ہیں. ان کو مزید روزانہ مسلمان بنانے کی کوشش نہ کریں.
اور یہ عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور یہ باقی مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہے. اور عمران خان صاحب نے تو مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی شرمندہ کر دیا. اتنے مذہب تو وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے اپنی پالیٹکس میں جتنا عمران خان صاحب نے مذہب کا سہارا لینا شروع کر دیا. مذہبی جماعتیں پریشان ہیں کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں, ہماری تو سیاست عمران خان صاحب ڈبو رہے ہیں کیونکہ ہمارے سے زیادہ تو مذہب کا نام یہ لیتے ہیں. سو یہ کب تک ایسے کرتے رہیں گے؟ اور کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹی ایل پی جس کو اتنے زیادہ ووٹس بھی ہیں اور انہوں نے کوئی 22-24 لاکھ ووٹ بھی لیے تھے 2018 کے, باقی مذہبی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ الائنس کر لیں. یہ اس کے اوپر پھر کبھی بحث کریں گے. لیکن اس وقت پاکستان میں پینک ہے, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے, کسی کو نہیں پتا میں باہر جاؤں گا تو میں ٹریفک میں پھنس جاؤں گا, انٹرنیٹ بلاک ہے. اس کا جو ہے وہ اس میں ایک چیز چاہیے, کلیئرٹی, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک پولیٹیکل, ریلیجیس, آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی چاہیے کہ ملک کو کس نے چلانا ہے. کیا الیکٹڈ لوگوں نے چلانا ہے, ان الیکٹڈ لوگوں نے چلانا ہے, مولویوں نے چلانا ہے, دھرنا دینے والوں نے چلانا ہے, گنڈوں نے چلانا ہے, کس نے چلانا ہے؟ اس چیز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ میرا خیال ہے ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.